your eye and see death, you will prophesy to somebody. Tell somebody I shall not die. Don't be a witch. Tell somebody I shall not die. Rise up, tell somebody I shall not die. Prophesy to your life. Hallelujah. Sit down. Life is a battlefield. We choose to live and we choose to die. The Bible says in Ecclesiastes chapter 3, verse 2, it says there is a time to live and there is a time to die. I came to prophesy. Anyone hearing the sound of my voice, in the name of Jesus, you shall not die. You shall not die. You shall not die. Can I hear your amen better? Sit down. No calabash will kill you. No witch will kill you. In the name of Jesus. Can I hear your amen better? Sit down. If you clap better, your life will be better. Hallelujah. People die anyhow. The native doctor will just sleep on his bed and just go Gladys. And you appear in his mirror and you hold your neck and you start shaking. It is not your portion in this house. Just call your name. On appelle ton nom. And you appear. Et tu apparais. Boris. And you appear. Et tu apparais. And they are seeing you. Et on te voit. Anywhere they mention your name for evil this year, I prophesy. Fire will appear. Fire will appear. Fire will appear. Fire will appear. Your hands and say the amen better. Sit down. Assieds-toi. Listen to me. Écoutez-moi. You need to hide somewhere Tu dois te cacher quelque part. and see how they invoke your Et tu name. vois comment on invoque. Then you understand that there is a God that watch over you. Alors là, on comprend qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. There are people here. Il y a des gens ici. If not of your going to that Si church, ce n'est pas ton aller dans cette église, your mother children would have been les wasted. hommes seraient tous morts. But they are the ones fighting you today Comme ça, tout le monde because they don't know what your prayer has been doing for them. pour eux. Enfant de Dieu, I want to tell je you, vais te dire, don't give up on your family. If you give up on them, si tu abandonnes ta blood famille, will flow, le sang va people will die, blood will go down. But I came to tell you, because of your presence in this house tonight, I prophesy this year 2025, there shall be no loss among your children, among your family, among your brothers, among your sisters. Can I hear the amen better? Sit down. I saw a witch. J'ai vu un sorcier, il s'envolait. This witch, Ce sorcier, the person, that witch is, there's somebody here. il y a quelqu'un ici. That witch is in your Ce family. sorcier est dans ta famille. This witch carry Ce basket, sorcier porte un panier. spiritual Je basket. dis un panier spirituel. Every good thing that is coming to your Toute life, bonne chose qui vient dans ta vie, the witch will put basket. tu vas mettre le panier. They fall on it. Ça tombe sur ce panier. And you are eating slow. You can't get me. No! I cannot die. You can't get me down. Hello? If you have not suffered, Si tu n'as pas you cannot understand what I'm saying. Can I hear fire? He carried a basket le panier on the bridge. sur le sorcier, When good news is coming, quand la bonne nouvelle vient, he sits to the et basket. il arrache ça dans le panier. Your peace I want to Quand come. tu vas venir, He collects. il prend ça. Money want to come. L'argent va venir, He collects. il prend ça. All the good things in your Toutes life, les bonnes choses dans ta vie, I assure you, je te rassure, is in that basket. c'est dans ce panier. God told me, Je lui ai dit, he said 7 people will be here. cette personne
scale on the heart. Using it to carry your blessings. I prophesy. That which died. 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 Can I hear your amen better? Say they died. Say that which died. That which died. Enough is enough. Sit down. I feel the wind. Je vois le sorcier là. It's burning already. Maintenant, je coupe. It's burning. The wind is burning already. I see an angel taking a breath. Your ear will hear the news of the dead. I prophesy. Anyone drinking your blood in the cover, you shall hear their death. You shall hear their death. Anyone against your life, against your destiny, may you hear their death. Can I hear that amen like a believer? And so shall it be. Sit down. Assieds-toi. Why you read that Pourquoi est-ce que nous mourons before our time? avant notre temps? Number one. Première chose. Why you read that Pourquoi est-ce que nous mourons before our time? avant notre temps? Number one. Premier point. We die before our time Nous mourons avant notre temps because of disobedience to God. à cause de la désobéissance envers Dieu. Disobedience. La désobéissance. When you disobey God, Quand tu désobéis à Dieu, you will die before your tu vas time. mourir avant ton temps. The Bible says the wages of sin is death. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. But when you disobey God, Lorsque tu désobéis à Dieu, we die before your tu time. meurs avant ton temps. Hallelujah. Alléluia. Understand it. Donc tu dois comprendre cela. Romans 6, Romains 6, verse 23. verset 23, It says the wages of sin ça dit que la voie du péché, is death. c'est la mort. Je te parle à quelqu'un. Romans 6. Proverbe 6, Romans 6. Romains 6. Can we put living in sin Nous vivons dans le péché and rebellion? et dans la rébellion. We die before our time because we have chosen to live in sin No more. and rebellion. Nous mourons dans le temps parce que nous avons décidé de vivre dans le péché et la rébellion. Hallelujah. Alléluia. I think James chapter 1, Je pense que Jacques chapitre 1, verse 15. verset 15. James 1, Jacques 1, verse 15. verset 15. Hallelujah. Alléluia. So be careful. Donc faites Then attention. what you have lost, Et ce que tu as perdu, you conceive tu as conçu in sin. dans le péché. Now, what am I trying to say? Qu'est-ce qu'il essaie He de said, dire? then when lost had conceived it, when lost, Dans la perte. okay, please follow me. When you sin, Quand tu pêches, spirit of lost come. l'esprit de perte vient. Let me tell you how sin manipulates us. Après, te dis comment le péché. Here is spiritual advice. Suivez la Then when lust had conceived it, bringeth forth sin. And sin, when it's finished, bringeth forth death. Please read. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, inventé le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Listen to me. Écoutez-moi. When you fornicate Quand tu forniques, or you did something against God, ou tu fais quelque chose contre Dieu, what sin brought? ce que le péché It apporte, brings loss. ça apporte la convoitise. What is loss? C'est quoi la convoitise? You are not on your mindset Tu anymore. n'es plus dans ta propre pensée. The thing that you're supposed to reason that will bring money in front of you, that reasoning, that thing will no more come. Ce que tu étais supposé raisonner pour apporter de l'argent, ce raisonnement ne viendra But pas. the reason that will bring sadness and confusion in your life are the one that will be coming. Mais le raisonnement qui va apporter le tension de la division dans ta vie, c'est ce qui va venir. What am I trying to Qu'est-ce say? qu'il essaie d'expliquer? I'm planning to do a Je business. planifie faire une affaire. Father, show me what to do. Seigneur, montre-moi quoi faire. I just see. Et je m'assois. Quel péché? Maybe God wanted to show me Peut-être Dieu voulait me montrer to sell clothes de vendre les vêtements. because of that loss. À cause de cette convoitise, Satan will come in. Satan entre maintenant en jeu. I said, no, don't Et il dit non, je ne vends plus les vêtements. sell shoes. Vends les chaussures. That's loss. Ça, c'est la convoitise. There's sometimes you discover Il y a des yourself. fois tu te découvres, You cannot even pray tu ne peux même plus prier. because the flesh has eaten
eating of the spirit. Parce que la chair a mangé l'esprit en toi. That is why many pastors they fast. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs jeûnent. You don't fast because you want to increase your anointing. Tu ne jeûnes pas pour augmenter ton onction. Don't go and die in the mountain. Ne peux pas mourir sur la montagne. Because you want to do what Elijah did. Parce que tu veux faire ce que Élie a fait. No. Jamais. You will never do Tu it. ne feras jamais. It is not fasting. Ce n'est pas le jeûne That brings grace. qui apporte la grâce. Fasting kills the flesh. Le jeûne tue la chair. It kills the flesh. Ça tue la chair. So that you can walk in the Pour spirit. que tu puisses marcher dans l'esprit. Can I hear fire? Walking the spirit Ce qui apporte l'esprit, is your heart c'est ton cœur. and your commitment to Et God. ton engagement avec Dieu. Can I hear fire? Sit down. Assieds-toi. It's your heart C'est ton cœur. and your commitment to God. Et ton engagement avec Dieu, It's your heart. c'est ton cœur. Listen. Écoute, You like pray for toute la nuit. God will never give you the unction you are Je looking ne for. vais jamais te donner l'onction que tu cherches. C'est qui regarde? What is looking C'est ton cœur. is your heart. La Seigneur qui va That te has prier. started you. Que sa vie change. You know your Si prayer. elle n'a pas le bon cœur contre toi, ta prière ne peut jamais manifester dans sa vie. Your prayer is never manifesting in my life. C'est pour cela, That is why parfois, at times tu donnes le capital à ta sœur, you give a capital ton frère, or your plus de brother 20 fois. more than 20 times. À la fin, rien. At the end, nothing. C'est parce que son cœur It's because the est fact pris avec is toi. not removed. Si tu cries Amen, If tu you le shout dis. the name of God, Child of God, Enfant de Dieu, the wages of sin la voix du péché, is dead. c'est la mort. Romans 6:23. So Romains if you understand it, Nous devons comprendre cela. don't be a victim to sin. Ne sois pas à la tête du péché. Sit down. Assieds-toi. Many believers they don't like when they sin. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lorsqu'on parle du péché. If you are preaching online, Si tu parles, just talk about sin. parle du péché. Many viewers will disconnect. Je dis qu'il y a beaucoup de They téléspectateurs. only want to hear the breakthrough message. You will buy car, you travel abroad, you go here, you go there. That's what Ils veulent entendre un message de personne. Tu vas aller à l'étranger, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter une maison. C'est tout ce qu'ils aiment. don't preach what to please people, Le prêche c'est une pleure. but preach what to bring glory to God, C'est le prêche qui va faire what to glorify God. Dieu. Father, Est-ce que je peux entendre Dieu? sit down Assieds-toi. because you are scared Parce que tu as peur that someone will leave. que quelqu'un va quitter ton église. Can we clap for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Can we clap for Est-ce qu'on peut Jesus? acclamer pour Jésus? Hallelujah. Alléluia. So be careful. Donc nous devons faire attention. How does lust begin? Comment est-ce que la convoitise commence? Lust begins from your heart. Ça commence à partir du cœur. When you start joining other people to gossip people, spirit of lust will come Quand inside. tu te joins aux autres pour faire le commérage, l'esprit de convoitise. See, Le péché. C'est ta vie. you have already sinned Tu against as God. déjà péché contre Dieu. You leave a man and you are telling people that man is wicked. Tu quittes un homme et tu dis que l'homme est méchant. Then you are a sinner. Alors tu es un pécheur. That's now Jesus you have added in your life. C'est une autre chose que tu as ajoutée dans ta vie. Now, please. Assieds-toi s'il te plaît. Am I not sorry? Est-ce que je parle à quelqu'un? Listen to me. Écoutez-moi. So you need to understand it starts from the heart. Donc ça commence à partir du Lust. cœur, la convoitise. Because when a woman passes, Parce que quand une femme passe, why waste? oh, c'est pour les fesses. You look. Tu regardes. There's a way men they Il y look. a une façon que les hommes regardent. Ah, il nettoie les yeux. Il nettoie là-bas. You know, Est-ce que vous n'avez pas encore vu ça? you know, Ah, that's vous n'avez pas encore vu so ça? many people pass. Une fille passe. The man will stand. Quand tu vois le gars se tient. Mais, hey, le gars casse la tête. La triche, c'est le cœur. Que mince. C'est la fille d'un prince. Oh, il va chercher ses. That's loss. Ça, c'est déjà la convoitise. You are being carried Tu as déjà été emporté in your heart. depuis le cœur. You are carried. Tu as déjà été emporté. That's why Ça, c'est pour cela. when you look, Quand tu regardes, and look. et regardes, et tu te regardes. So when you look, Donc, quand tu regardes, don't look ne again. regarde plus When le you cœur. want to Quand tu God regardes, for quand us. tu le blesses. It's just a So don't look double time. Ne regarde pas deux fois. As you
Quand tu as regardé par là, ne regarde plus. Hello. Ah. So understand these things. Donc, on doit comprendre ces choses. Spirit of loss. L'esprit de convoitise, Take over you. ça va prendre le total contrôle sur toi. When Lord take over you, Quand la convoitise prend le contrôle sur toi, you start check the things you have done in the church. tu vas commencer à voir les choses que tu as fait à You l'église. start at them. Tu vas commencer à The l'être. man of God this so. L'homme de Dieu c'est comme ça. This church. L'église c'est comme ça. This woman. Oh, la femme ci. When you start think of what you have done for that person, it is loss that has Quand entered. tu parles des choses que tu as fait pour cette personne, c'est déjà la convoitise qui est en train. Loss. La convoitise. Because your friend you. Parce que ta petite amie t'a laissé. That girl leave me, I don't spend. Who asked you to? La fille là m'a laissé, j'ai dépensé jusqu'à. Qui t'a demandé de dépenser? Tie your hand. La femme a attaché tes mains. Also. Oh, sorcier. Hallelujah. Number 3. Troisième point. Why do we die before our Pourquoi time? est-ce que nous mourons avant notre temps? Because of premature exposure to danger. Parce que à cause de l'esprit. Because of premature exposure to danger. À cause de l'explosion prématurée du danger. Hallelujah. Amen. Proverbs. Let's go. Alors un peu dans le livre de Proverbes. Proverbs 27, Proverbe 27, verse 12. verset 12. A prudent man foreseeth the evil. A prudent man foreseeth. A prudent man foreseeth. But the simple pass on. The simple pass on and are what? Punished. A prudent man. Un homme prudent. Somebody who is so prudent, who is so careful. Il fait attention. When he sees sin, Quand il voit le péché, he jumps over it. il saute dessus. There's somebody who is so prudent. Mais quelqu'un qui n'est pas prudent, If you look at Joseph, si on voit Joseph, he was a prudent man. c'est un homme prudent. For a woman to open her body Qu'une femme ouvre son corps and say eat for free. et elle dit que mange gratuitement. Papa, they give what have On te donne le foufou et le Kati. le kati. Put better one so. On met They said eat quand tu manges for free. gratuitement. Don't be any kind Ce kati. n'est pas n'importe quel kati est. They say eat Quand tu manges, from not any kind of person. non, pas n'importe Just put yourself in Joseph's shoe. Même qu'on a les chaussures de Joseph. It takes Il grace suffit de la grâce. to escape such kati. Je dis qu'elle de s'échapper d'un tel kati. Can I hear fire? Est-ce que je parle mal de feu? Eh, Papa, if you be there for Si Joseph, j'ai fait yes. le temps à la place de For Joseph, Victor, est-ce que tu pouvais it sauter? was easy. Est-ce que ça devait être facile? It's not easy. Ce n'est pas facile. Celebrate Jesus. Célébrons Jésus, s'il vous plaît. There are some food. Il y a des nourritures. It takes grace to escape. Il suffit de la grâce pour s'échapper. I told one of my mother here one day, Il a dit à l'une de ses mains ici une fois, I said, tell your first son que dis à ton premier fils that I saw him visiting the que grandmother. je le vois visiter sa grand-mère. And when he got there, Lorsqu'il arrive là-bas, any food they give him, toute nourriture qu'on va lui donner, he should not eat. il ne mange pas. If he eats it, S'il mange, he have eaten his destiny. alors il a mangé sa destinée. Tell him. Dis-lui, Mama went home. ma mère rentrait. Tell the boy Elle a dit à son fils, on Sunday. un dimanche And on Tuesday, et mardi, a contract came un contrat est venu, showing that he must go back to that village. montrant qu'il devait aller dans son Where village. he Où is. sa grand-mère vivait. And he must put a contract back there. Et il devait mettre son contrat là-bas. The guy traveled. Le gars voyageait, il allait là-bas. Before going, he called the grandmother. Avant d'aller, il a appelé sa Say, grand-mère. Mama, I'm coming. Le grand-mère j'arrive. Grandmother went La grand-mère est partie. to Baba Elle est partie voir papa. to give her child. On lui a donné les charmes, Medicine. les remèdes. She buy, there are some fish that you can refuse, there are some fish you Il y a cannot. les poissons que tu peux refuser, il y a les poissons que tu ne peux pas refuser. She know the kind of domba, Elle connaissait le genre de and she domba. know that that boy like Et domba. elle connaissait que le gars aimait le domba. Hey! Hey! She prepared it. Elle a préparé ça. And that like a mama said, Quand le gars est venu, put Billy Pan. elle a mis l'autre assiette. Their food is ready. Ce ta nourriture est déjà prête. Ce que maman, je ne peux pas I manger. said, no, Elle dit non. I took my time J'ai pris de mon temps to prepare pour this. préparer cette nourriture. The boy Le refused. gars a refusé. When he went to leave, Il est parti. Mama opened the pan. Elle a ouvert l'assiette. There are some wind
bébé, il a commencé à vomir du sang. Oh, Il arrêtait le cou. Il ne pouvait plus bien respirer. Le corps ne donnait plus. Sa mère appelait le prophète. Que papa a un mari. Please help me. So laisse il meure. Laisse il meure. When you refuse to hear God's instruction, then die. Tu refuses de comprendre les instructions de Dieu. Because you were prevented before time. On t'a prévenu avant le temps. At the end of the day, Mama cried. À la fin, maman a tellement pleuré. We ordered an urgent frankincense oil. Ils ont ordonné une huile frankincense. Ils ont préparé tout genre d'huile. They carried that boy away. On a emmené ce gars. We opened his mouth. On a ouvert sa bouche. As he drank, Comme il a bu, he slept. il a dormi. As he got up, Et comme il s'est levé, that's how blood c'est ceased. comme ça que le sang a cessé de couler. Till today, Jusqu'à aujourd'hui, if you beg him, si tu le supplies, you pay him tu le payes. go to that village. Il allait encore dans ce village. Like that. Ce mensonge. Dès qu'il s'est levé, Quand il sort, il a bloqué le numéro de sa grand-mère. il bloque le Bloqué. grand-mère. There are some people God need to show Il y you. a des gens que Dieu doit te montrer avant que tu auras la sagesse. I said, pourquoi tu as mangé? So why do you eat? He said that he knows C'est dimension the de dimension poisson of là. that fish. He was the one explaining to Il me. était celui qui Je expliquait. ne pouvais pas résister. Pour notre C'était la magie, même si c'est toi, Daddy. Even if it's you, Daddy, Tu devais goûter. you will eat it. Can I get fire? Est-ce que je peux entendre Dieu? You will not eat what you don't Tu ne know. vas pas manger ce que tu ne veux pas. I prophesy. Je prophétise. A poison that will kill you Ce qui va te shall not enter your mouth. Shall not enter your mouth. Any food poison that will kill you, I prophesy, it shall not enter your mouth. It shall not enter your mouth. Anyone planning to poison you, I prophesy, they will poison themselves. They will poison themselves. Can I hear the amen better? Sit down. Assieds-toi. Can we better for Jesus? Hallelujah. Alléluia. A wise person Quelqu'un de sage, will see danger coming ahead of him il va voir le danger venir au-devant de lui. because he was spiritually filled. Parce que tu es spirituellement rempli. While a stupid person Quand quelqu'un de stupide est censé, will not see danger il coming. ne verra pas le danger venir. Walk with sentiment. Donc marcher avec les sentiments. Walk with discernment. Marche avec le discernement. God will keep you. Et Dieu va te préserver. Better amen. Amen. Hallelujah. Why do we die before our time? Pourquoi est-ce que nous mourons avant notre temps? Number 4. Quatrième point. Because we ignore divine instruction. C'est parce que nous ignorons les instructions divines. We die before our time because we ignore divine instruction. Nous mourons avant notre temps parce que nous ignorons les instructions divines. We don't want to follow what God On says. ne veut pas suivre ce que Dieu dit. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Are we there? Est-ce que nous y sommes? I think Proverbs chapter 13, Proverbe chapitre 13. verse 13. Yes. He said, whosoever that despise the world, I think that's it. Whosoever, Proverbs 13. Please, can you put, let's see. Whosoever that despise the world, whosoever that despise the world shall be destroyed. Quiconque méprise la parole se perd. Whosoever that despise the world shall be destroyed. But he that feareth the commandment shall be rewarded. Mais quiconque prend le précepte sera récompensé. Shall be what? Il sera quoi? Récompensé. We despise the words. On méprise la parole. We don't read the word of God. On ne lit pas la parole de Dieu. We are destroyed because we don't study and read our Bible. We don't read the word. We despise the word of God. But we forget to understand. Our changes are in that word. Nous sommes détruits pourquoi? Parce que nous méprisons la parole, nous n'étudions pas la parole, nous ne la méditons pas. Stop despising spiritual instruction. Arrête de mépriser les instructions divines. Follow them. Suis-les Like the Ten Commandments. comme les 10 commandements. Exodus 20. Exode 20. I think the Ten Commandments. Exodus 20. Exode 20. If you look at from verse 1. Donc regarde le verset. Exodus 20. Exode 20. I am the Lord thy God. Have no other God except me. When you study Exodus 20, from verse 1 to the end. Du verset 1 jusqu'à la fin. Exode 20. Am I telling somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Understand what the scripture says.
Obéis cela. Obey spiritual instruction. Obéis aux instructions spirituelles. But when we look at those scriptures, me and you, we don't obey it. Mais quand on regarde ces passages, on n'obéit à rien. We don't obey them. On ne les obéit pas. Do not thief, we thief. Ne vole pas, tu voles. Do not lie, we lie. Ne mens pas, tu mens. Do not gossip, we gossip. Ne fais pas le conversation, tu commets. You look at Exodus 24 verse 1. Quand tu regardes à partir du verset 1, Exode 20, Have no other God except me. n'aie pas l'autre Dieu à moi sur mon lit. There's something you must C'est recite quelque chose que tu dois faire les signes de foi about the Lord. before sleeping. Mais la Bible dit, avoir no get any other God except me. Aucun autre Dieu que moi. I am the Lord thy God, which I brought thee out of the land of Egypt, and the house of what? Of bondage. You see how God works? Vous voyez comment Dieu œuvre? That's the 10th commandment. Ce sont les He said, thou shalt have no other God before me. Vous n'aurez point d'autre Dieu que moi. Please, Kibo, you don't get other gods. Some of you have gone to native doctors. You visit Marabu. You are in the church and you are in the house of a native doctor. You don't obey spiritual instructions. Vous n'obéissez pas aux instructions spirituelles. Thou shalt not make unto thee any great image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Hello. Hi. When we have images, On a les images. there's a Jesus calendar in your house. You must bow there 7 times. Jésus à la maison, 7 fois. How are you sure that was Jesus? Comment est-ce que tu es sûr que c'était They Jésus? just snap an old white man, On a filmé un vieux blanc. put on a calendar On a mis sur le calendrier. with the long hair. Avec les longs They cheveux. say it's Jesus. Dit que c'est- It means we also have black Jesus. Ça veut dire que Jésus aussi noir. They just snap white man and say that Jesus. On filme un Who blanc. told you that Jesus is white? Qui t'a dit que Jésus c'est un blanc? You don't see Jesus. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the father upon the children, on the third and fourth generation of them that hate me. Of them that hate me. C'est ceux-là qui me détestent. You bow down to them. Tu te prosternes devant eux. La And sainte show image. mercy unto thousands of them that love me and keep my commandment. We only hear 10 commandments, but we don't follow it. On suit les 10 commandements. We don't follow On it. ne les suit pas. Don't take other person's husband. Ne Don't prends take pas other la person's wife. femme de Thou shalt not take the name of thy Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless. That taketh him. That taketh what? His name in vain. Stop taking it. Obey spiritual instruction. Obéis aux instructions spirituelles. They give you spiritual order. On You te want to donne do un your ordre own. spirituel, tu veux faire ta part. Let's obey. Obéissance. Obey before complain. L'obéissance avant de se plaindre. Obedience. L'obéissance d'abord. Avant de se plaindre. Who take meat? Qui prend la viande? Maman, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est moi. C'est l'autre là. Where are you going? Où est-ce que nous allons? Can we clap for Est-ce Jesus? qu'on peut acclamer pour Jésus? Hallelujah. Alléluia. If you reject God's word, Si tu rejettes la parole de Dieu, you will suffer for it. tu vas souffrir pour cela. But if you obey God's word, Mais si tu obéis à sa parole, He will reward you for it. il va te récompenser pour cela. Hallelujah. Alléluia. Listen, Écoutez, your attitude, ton comportement, your attitude towards God's word ton will comportement determine your outcome in this generation. va dépendre de ta sortie dans cette génération. Your attitude Ton comportement towards God's word au travers de la parole will determine your outcome in this ça va generation. déterminer ton résultat dans cette génération. Bible don't get me. Peut-être tu ne comprends Let pas. me celebrate Est-ce Jesus. que tu peux célébrer Jésus? Why do we die before our time? Pourquoi est-ce que nous mourons avant notre temps? We die, next point. We die before our time Nous mourons avant notre temps because of spiritual ignorance. à cause de l'ignorance spirituelle. Spiritual ignorance. À cause de l'ignorance spirituelle. Many people have died. Beaucoup de personnes sont mortes. Hosea 4 verse 6. Osée 4, verset He 6. said, my people are perished Mon peuple périt for lack of knowledge. par manque de connaissance. Spiritual ignorance. L'ignorance spirituelle. We suffer. C'est pour cela que nous souffrons. Because somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spirit À cause de la sorcellerie and demonic attack.
Et les attaques démoniaques. Hallelujah. Alléluia. Because of demonic attack. À cause des attaques démoniaques. Exodus 22. Exode 22. I think verse 18. That's a scripture that many of you know. Very simple. Thou art not suffer a witch to live. Que le sorcier ne doit pas vivre. Exodus 22, 18. Very simple. Exode 22. Thou art not suffer a witch. Ne laissons point le To sorcier do what? To live. de vivre. So we suffer because of demonic. We die before our time because of demonic attack. À cause des attaques démoniaques. Thou shalt not suffer a witch to live. Le sorcier ne So because of demonic attack, À cause des attaques démoniaques. they come and feed you in the On night. vient te nourrir dans la nuit. No man take you apart. Il demande il y a. That your sickness started only in the night. A commencé dans la nuit. You know the devil injects you in the Est-ce night. que tu sais que le diable t'injecte dans la nuit? Doctor will tell you you have HIV. Le docteur va te dire tu as le sida. Inside your heart, Dans ton cœur. you are not a fornicator. Tu n'es pas un You are fornicateur. not this stupid. Tu n'es même pas une fille. Then where is the sacrifice? Alors le sida sort d'où? The man innocent. Dans la mode innocente. Your innocent mother. Ta mère innocente. They say she has HIV. On dit qu'elle a le sida. Mais elle a arrêté de coucher avec ton père depuis 20 ans. But she stopped sleeping with her mother since 20 years. Et le pays a son. And HIV is coming from where? It's a spiritual injection. C'est une injection spirituelle. A spirit has injected that person. Qui a injecté cette personne? Not all HIV are normal. Pas tout sida qui est normal. The HIV that are demonic. Il y a le sida qui est démoniaque. Celebration. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? The way you celebrate God, you are celebrating Jesus. They are HIV that are demonic. Ils sont démoniaques. Don't cause some sickness in you that you don't even know it's On te sound. donne une maladie que tu ne connais même pas d'où ça sort. Quand ils n'ont pas bien dormi, When you sleep well, quand tu dors bien, you don't come to donc church. tu ne viens pas à l'église. You are cheating who? Tu trompes qui? Even the devil know your problem. Même le diable connaît ton problème. The worst thing that can happen to you La pire des choses qui puissent arriver is for the devil to know your weak point. est que le diable connaisse ton point faible. When Satan know your weak Quand point, Satan connaît ton point faible, you will be under attack for life. tu seras sous les attaques toute ta vie. You pray at midnight. Tu pries à You minuit, pray at 8 o'clock. You pray at 6. jusqu'à 6 heures. They will know where to find you. Ils ne sauront pas où te chercher. You should not have a steady Tu time. ne dois pas avoir un temps fixe. Take them on away. Chaque problème a When they think you will be doing welfare this time, quand ils pensent que tu vas combattre cette fois-ci, it's a time you will be singing hymns c'est to le temps God. que tu chantes des hymnes de cantiques. Let them not understand the mystery of your prayer life. Just like attack, anyhow, attack. Let me tell you, some demonic attack comes Certaines attaques démoniaques viennent from the church you worship, de l'église où tu adores. from the church De l'église you worship. où tu adores. There are some churches that when you leave, Il y a des églises que lorsque tu quittes, you start go down. tu commences à chuter. God is telling you to go back. Dieu te demande de rentrer. You leave because Tu quittes parce que you saw a friend who disappeared to that tu church. as vu un ami qui t'a fait sortir de là. As you left, Quand tu es parti, what was cast out of your life from that church start back up. ce qui a été chassé de ta vie dans cette église recommence. Maybe you have not noticed. Peut-être vous n'avez pas remarqué, There's somebody in one of my church il y a quelqu'un dans son lieu de out of service, the country. I don't hors want to du call her. pays, il ne veut pas mentionner son nom. She told me, Elle lui a dit, the person told me I'm leaving the la church. personne lui a dit, je quitte l'église. I want to go to another church. Aller dans une autre église. And I asked the person, Et il a demandé à cette personne, you have a big department in our tu as un church. grand département à l'église. Before you came to this church, Avant que tu viennes dans cette église, you were married. Tu es No, you were not married. tu ne t'es pas marié. It's in this church that you got C'est married. ici que tu t'es marié. Comment est-ce que tu me dis The man is saying you must follow que him l'homme me dit que je dois le suivre to a church he just found. dans l'église qu'il venait de trouver? Is God the one telling you or it's your decision? Est-ce que c'est Dieu qui te dit ou c'est ta propre You décision? say don't marry. Non, it's my husband. I say God is saying it's not your time. Dieu dit que c'est pas encore le moment. Then you insist. Mais tu insistes. Oh yeah, no. Ok, pardonne-moi.
Elle a perdu son travail. Les caractères ont commencé. 1 week. Une semaine. The next other Sunday. Le prochain dimanche. She came back to church. Elle a revenu à l'église. Alléluia. Alléluia. That's what they look at. Donc, pas que les gens la regardaient. The same church that God bless you. La même église où Dieu t'a donné. Gave you a job. T'a donné un Gave you an open door. une porte ouverte. You want to leave. Tu veux quitter. Please. S'il te plaît. Don't leave a church because there are 2 members. Ne quitte pas une église parce qu'il y a plus de 2 membres. Don't leave a church because there are 5 members. Ne quitte pas l'église parce qu'il y a 5 membres. Be a man of vision. Sois un homme de vision. Be a man of vision. Sois un homme de vision. And not a man of Et television. non un homme de télévision. Many Christians in the church Beaucoup de chrétiens à l'église. are people of television and not vision. Sont des gens de télévision, non de vision. Christians of vision. Tu es chrétien de vision. Listen to me. Écoute-moi. I tell women every Je day, dis aux femmes chaque jour. marry a man of vision. Marie un homme de vision. Because when you marry a man of Parce que television, quand tu épouses un homme de télévision, one day you will watch a man of vision on your husband's television. un jour tu vas voir un homme de vision sur la télévision de ton mari. You are not saying you will repeat it again. Un jour tu vas voir ton homme de vision sur la télévision de ton mari. Repeat it again. Un jour tu vas voir ton homme de vision sur la télévision de ton mari. Hallelujah. Alléluia. So marry a man of vision. Épouse un homme de vision. Because a man of vision one day Parce que l'homme de vision, you un will jour, sit on your husband's sur television la télévision de ton and mari. you will watch the man of Tu vision. vas voir cet homme de And vision. you will regret why you never married a man of vision. Je me disais, pourquoi tu n'as pas épousé cet homme de vision? If my wife saw Si television, ta femme regardait la télévision, she wouldn't have been where she is elle ne today. serait pas où elle est aujourd'hui. Hello. Ah, But she saw vision. elle a vu la vision en lui. C'est quoi ça te plaît? Don't go after television. Le couple après la télévision. No, Lord, see. Ah, this man. I want to marry a man that has already made Je it. veux me marier avec un homme qui a déjà He has built his house. He has everything. tout. La manière que tu as fait, The way that you enter, c'est comme ça que tu vas that is faire. how you go back. Le jour que ton jour arrive, tu vas Les te dégâts passer. auxquels vous quand tu go, En rentrant, tu vas trouver ton valise, c'est pas important. why don't you find a back behind us? Peut-être même il va te dire que tu n'avais rien à Maybe faire. you say you should not bring anything in this house. Même un habit, tu ne peux pas If you parler. want clothes, you are not going out with it. Attends la lettre de divorce. Wait for the divorce letter Pour mon avocat. from my lawyer. It is not your C'est portion. pas ton partage. It is not your portion. Can I hear you? Sit down. Assieds-toi. I know a lady who denied me Il connaît une jeune dame qui l'a refusé auparavant. when we were still in school. Quand il était encore à l'école, She looked at my shoe. elle regardait ses chaussures. I said, this man don't have Elle anything. dit, je suis mariée. He's a foolish man. Un homme insensé. I cannot marry Je ne you. peux pas t'épouser. Poor man. Regarde-moi un pauvre comme ça. Can't hear. Regarde-moi les vrais gars. Regarde tes amis sont les vrais gars. Don't look me Tu so. ne me vois pas comme ça. No judge the book Ne juge pas le by the cas cover. sur la couverture. Look at the content Regarde le contenu. before you judge. Pas de juger. Say, you want to- C'est vraiment celui-ci. Then I want go close. Quand les deux hommes C'est le moment. c'est pas là, on va ici. Today, Aujourd'hui, every service, chacune, she must watch our elle service. doit nous regarder en ligne. Where she must watch me every Elle day. doit le voir chaque jour. Oh, see the man Oh, like this. regarde que j'ai raté. C'est sorti. Oh, regarde quelque chose. Regardez I quelque made chose. the biggest J'ai mistake. commis la plus pire des erreurs. My children cannot make Les it. enfants ne peuvent pas réussir. Now she's prophesying to her Mais children. les prophétisent dans la vie de ses enfants. They cannot do that Ils mistake. ne peuvent plus commettre ces erreurs. Because you were looking for television. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait la télévision. And now you are watching me on your Mais husband's quand television. elle regarde sur la télévision de son mari. Say, see the man like Oh, this. regarde l'homme que j'ai raté. Oh, regarde l'homme que j'ai raté. Regardez. Hello. Ah, That's not the issue. ça pas là le problème. The Bible says there's a way that seemeth like unto a man. But then, Mais la femme, thereof, nous disons, child of God, enfant de Dieu, know what you want on this il land. faut connaître ce que tu veux dans cette vie. Don't marry somebody you will regret when you Ne get marie married. pas quelqu'un que tu vas regretter avant que le temps passe. If you don't love a man, Si tu n'aimes pas l'homme, never you marry him. ne l'épouse jamais. Nobody should force you to marry somebody you don't love. Personne ne te force à épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. That's a
you are making in your life. C'est la pire des erreurs que tu peux commettre dans ta vie. Marrying somebody Marie quelqu'un who is a friend. Qui est un ami. You smell a helper. Tu sens une aide. You smell a brother. Tu sens un frère. You smell a father. Tu sens un père. Don't go to Sika. Ne pas parce que tu as vu la voiture. He gives you $1,000 a week. Il te donne $1,000 par semaine. That's how your sister will be C'est comme sacrificed. ça que ta soeur sera sacrifiée. You say, at least celebrate Jesus. Comme pour célébrer Jésus. Celebrate the King. Célèbre le roi des rois. Hallelujah. Alléluia. Next point, number what? Prochain point. Why do we die before our time? Pourquoi est-ce que nous mourons avant notre temps? Because of evil association. À cause des associations maléfiques. This is the one I love. C'est ça que moi j'aimais. We die before our time Mais avant notre temps, because of evil association. à cause des associations maléfiques. Evil one. Les associations maléfiques. Hallelujah. Alléluia. Evil Les association. associations maléfiques. Proverbs 13. Proverbe 13, I think verse 20. verset 20. He said, "He that walketh with the wise Que celui qui marche avec les sages shall be wise." sera sage. If you walk with wise Si tu people, marches avec les sages, you shall be what? tu seras quoi? Sage. He that walketh with the wise shall be wise. But a companion of fool shall be destroyed. Please put NIV. Let's hear a translation. I want people to understand this. When you walk with people who have not made money, you will not Les make gens qui n'ont pas fait de l'argent, tu n'auras pas d'argent. He who walk with the wise grow wise, but a companion of fools suffer harm. How can you are living in one bedroom house and you are making friends with somebody who also have one bedroom? Comment tu es dans une chambre, tu as mis avec quelqu'un qui est dans une chambre? How can a blind man show another blind man? Comment il avait peut montrer la route à un autre aveugle? Stop making friends with poor people. Arrête d'être ami avec les pauvres. Make friends with people who are higher than you, so that their unction can lead you to another level. Son ami avec les gens qui sont plus riches, ça peut faire un champ pour le vivre. You don't have a car, Tu n'as pas de voiture. and you are making friends with somebody who don't have a car. Tu es ami avec quelqu'un qui Then you are dreaming to have a car. et tu rêves. You will never have. Tu n'auras jamais. Follow who knows. Suis celui qui connaît la route. Let me show. That somebody said, follow who knows. Follow who knows. Stop walking with fools, Arrête de marcher avec les insensés. which all what they know is to gossip people. Qui connaissent ce que le conversation. What has tied you down is wrong Ce association. qui te met à terre, c'est les mauvaises associations. Sit down. Assieds-toi. Your business went down as the moment you joined that friend. Tes affaires sont tombées parce que le jour que tu t'es joint à cette personne, Anytime you start having downfall in your life, check the new place you have entered. chaque fois que tu as la chute dans ta vie, examine où tu es entré. I'm not lying. Je ne vais pas vous There mentir. is some downfall, Quand tu as des chutes, some difficult moments. des moments difficiles, Check the place you enter. examine où tu es entré. Check the new friend that just entered your life. Examine le nouvel ami qui est entré dans ta vie. Check. Examine. You will discover that somebody entered your life with a bad Tu luck. vas voir que quelqu'un est entré dans ta vie avec la malchance. You will discover. Et tu vas découvrir cela. There's a person who came to this Il y church a quelqu'un qui est venu dans cette église 3 to 4 months ago 3 à 4 mois de cela. and put a back offering in the Et basket. il a mis une mauvaise offrande dans le panier. A back offering. Une mauvaise offrande. That money is still on my record. L'argent là est toujours sur son hôtel. Still on my record. 9 hours for me Et chaque nuit, je dois tourmenter cette personne until you die. jusqu'à ce qu'il meure. And you come here and confess. Et il a venu confesser ici. Listen, Écoutez-moi. there are some places you should not touch. Il y a des endroits où on ne doit pas toucher. You see offering money. Vous voyez l'argent des offrandes. Those who are very careful, they will carry attack. Ceux qui comptent l'argent, s'ils ne sont pas spirituellement appris, vont porter les attaques. If your heart is not close to God, Si ton cœur n'est pas proche de Dieu, don't enter that department. pardonne pas dans ce département. But when attack comes, Parce que quand les attaques vont te suivre, when people carry that money, quand les gens portent cet they argent, come and drop it in the basket. ils déposent dans le panier, They are dropping their ils problems. déposent leurs problèmes. So when you steal some inside, Donc quand tu voles quelque you are carrying their notes. You are carrying their problem. And carrying what they carry for. Can I hear fire? That's why
from the church without knowing or knowingly. Si tu as mangé un pain dans l'église ne connaissant pas, Confess it for confesse time. avoir It can wound your generation for life. ça peut détruire ta génération toute ta vie. Sit down. C'est quoi? I must be very honest. Je dois être sincère. Before God and man, Devant les hommes et devant Dieu. my wife can tell me. Ta femme peut vous dire. When we started this church, Quand we on a were commencé la cellule de prière in wilderness. dans la In prière Kosala. à Kosala, I never knew eating offering was a il curse. ne savait pas que manger le pain était une malédiction. We will take offering Ils vont vous examiner les offrandes after service. après le culte. You give her one for On va les donner 1,400. 1400. Sometimes Parfois 600, 600, 750. 750. The next day, Le prochain on jour, say go market, le dit pardon, va au marché, non. buy. Achète ceci. There was a day we count, it was about Il y a 13,000. un jour qu'ils ont compté, c'était 13 000. I said buy some chicken for 7,000. Achète un poulet de Then 7 buy 000. other things. Et achète quelque chose. Make that soup fine. Master. We're enjoying ourselves. You can't understand. And that time I like palm oil. That time I like palm oil. I said, go buy 5 liters. I will hear myself. God will be watching. He's not talking. Demons. I'm telling you the truth. Demons something we were eating. Now we started seeing people come to church without support, contribution, no boss card. Offering now we carry 300. We start all husbands. We keep up. Poverty together. People who used to say, hey, my prophet, take us 2,000. I believe we'll see the church. God dies. 3 months. Now, water. Our house was painted rice. That's why if my wife discovered I wanted to bring some red oil rice and water me. When mommy came, they said, you want to bring more and water. Some poverty rice. Red rice. I said, don't put poverty rice in my house. That time it fast. Because I remember that rice I ate for about how many months? Until rice know my name. There are some guys that know you when you want to eat it, it just go automatically. There are some people here you cannot eat hot rice with them. Because the rice know their mouth. As they put hot rice in cold, put on the cold, put on the cold. I don't understand. We celebrate Jesus. Hallelujah. Yes. These are some things. Almost 3 to 4 months. I went for fasting and prayer. Il a prié. Begging God. Il demandait à Dieu. What has happened? Seigneur, qu'est-ce que What have I done? Qu'est-ce que j'ai fait? Have I sinned? Est-ce que j'ai péché? What have I done? Qu'est-ce que j'ai fait? Do you know there are some times you can be praying, the way you used to feel your spirit or feel God, you are not feeling it again. You will be feeling like you have committed a sin or what have you done that God is not. You will be feeling the time. It's not that God has left you. He has just put you under a test. He wants to see your action. Parfois, lorsque tu pries, tu ne sens pas ton corps comme d'habitude. C'est comme si tu pries et tu n'es pas connecté à Dieu. Non, Dieu ne t'a pas quitté. Il te met en épreuve. He tests you. Il te teste. And you see, Et tu vois, number 3 day of the fasting. 3e jour de son jeûne, God said, "Go. tu as dit rentre. See your problem." Regarde ton problème. I saw myself tearing chicken. C'est du péché le problème. Enjoy. See myself pressing money on my wife. Il se voyait mettant l'argent dans la main de sa femme. Look at your problem. Regarde ton problème. You eat curse money. Tu manges de l'argent You maudit. ate my money. Tu as mangé mon argent. That money, your money. Est-ce que cet argent t'appartenait? Don't I send people to bless you with envelope? Est-ce que je n'ai pas envoyé les gens te léguer avec des enveloppes? Don't I used to tell you this one is your? Est-ce que je ne dis pas souvent que Why did you take that one? Pourquoi tu as pris l'autre là?
The next time you try, la prochaine fois que tu tentes encore ça, you will live a poverty life for 5 tu days. vas mener une vie de pauvreté pendant 5 ans. When God show you you are wrong, Quand Dieu te montre ton erreur, you sleep on the floor. pardon, couche-toi seulement. Lord have mercy. Seigneur, aie pitié. We are suffering today because we have not discovered our cause. On souffre aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas notre malédiction. When you know your cause, Quand tu connais ta malédiction, there are mistakes you know them. alors il y a des erreurs que tu ne vas pas commettre. Some of you sitting here, Certains de nous assis là, let's say you are a pastor now peut-être disons tu es pasteur maintenant. for 5 years in ministry. Pendant 5 ans dans le They ministère. just see a young boy who started in 1 year having population more than Et you. tu vois un qui a commencé à faire un an, il a la foule plus que toi. Don't follow that Je crowd. suis pas cette Don't. Je suis pas Don't be carried. Ne sois pas porté. Don't look at that. Ne sois pas porté. Maintain your stand with God. Et tiens ta relation avec Dieu. That boy know what has feeding him in the Le crowd. gars connaît ce qu'il a de You that you don't have, you know why the crowd has not come. Toi, tu sais Don't compare. ne te compare pas. If you want to check, Si tu veux examiner, you will enter where you are not tu vas entered. entrer le chemin. Can we see? A true church, a true ministry, take time to stand. Ça prend quelqu'un pour se réveiller. A true church, L'église we go through all kind of havoc. va traverser tout genre. And one morning, it will stand. Mais un matin, ça va se tenir. Sit down, please. Seigneur, nous s'il vous plaît. Let me tell you, Laissez-moi vous dire, if this ministry was not having a good si foundation, ce ministère n'avait pas une bonne fondation, it would have scattered. ça devait être détruit. Scattered. Détruit. Some pastors, they don't have shame. Il y a les pasteurs qui n'ont pas de honte. Shame. Ils n'ont pas de honte. No dey. Ils n'ont pas de honte. Some people have said shame, have said their soul for disgrace. Il y a des gens qui ont battu leur âme pour la honte. Because I don't think I can sit in my house one day, just sit down Il peut s'asseoir un jour chez lui. and be condemning Pastor Matthew who Et il ordained me. condamne le pasteur Mathieu qui l'a ordonné. Is it possible? C'est impossible. Am I stupid Est-ce qu'il est stupide? to sit in my house and condemn a man who showed me the way? Il condamne un homme qui lui a montré la voie. It's impossible. C'est impossible. Is anybody who shows you the way you were looking for, Toute personne qui te montre le chemin que tu cherchais, don't drag him to the mouth. ne la mets pas dans la rue. I see some of you sometimes. Je vois certains d'entre vous parfois, How can Sister Debbie have workers comment la sœur Gertrude, je l'ai oublié, in her workshop? dans sa boutique. Then the worker betray you now go Et maintenant, l'ouvrier l'a trahi et part. to judge you and your worker. Maintenant, elle t'amène sur une tête pour juger avec ton ouvrier. It's like judging a daughter with a mother. C'est comme juger une mère et sa fille. That's stupidity. Ça, c'est la bêteté. A mother is always right. La mère a toujours A raison. father is always La right. mère a toujours raison. A child, a father, a mother, an elder is always right. La mère, le père, un ancien a toujours raison. I said, Je dis que how many times has your father who deliver you ever tell you, say, my son, I'm sorry? ton père qui t'a accouché t'a demandé, t'as déjà dit désolé. Let's be honest, our own parents, No, how many times have they ever tell us they are Combien sorry? de fois ils t'ont déjà dit je suis désolé? No matter there are things that will beat you, you did not do, but they have never tell you Peu sorry. importe les choses que tu n'as pas fait, ils t'ont tapé, mais ils n'ont jamais te demandé des But excuses. see me today, Mais vous voyez aujourd'hui, every year, chaque année, I dey ask sorry for my qui people. demande désolé à ses enfants et pardon. Every year. Chaque année, I will gather my tu children. vas rassembler ses Me and enfants. my wife, we are hurt too. Si on vous a We offensé, are sorry. nous sommes We are désolés. sorry. Nous We are sorry. sommes désolés. But our parents did that Mais est-ce que for nos us. parents ont fait cela pour nous? Non. We are doing that to train the children to understand that you can tell other people I am sorry. On entraîne nos enfants à connaître qu'ils peuvent demander See that des we choses. send your child away with joy. Forme des enfants de telle façon que tu seras que le jour demain. Some of you will visit or come to your house, they will know whether you train your child or not. Certains visiteurs, lorsqu'ils viennent chez vous, vont connaître si vous formez vos enfants ou pas. Just imagine, Imagine juste. you just somebody visit your house. Quelqu'un te rend visite. Hey, John, Oh, tiens, go and greet Uncle. va saluer tonton. And John is coming. Les gens viennent. Uncle. Oh, tonton. That's not well trained. Ça, c'est une mauvaise éducation. It's not a good C'est train. pas une bonne formation. The child just come and you are even greeting the person. Et si c'est saluer la personne, That's stupid mentality.
te baisse, si je te veux. Welcome. Bienvenue, maman. Welcome, sir. Bienvenue, monsieur. Welcome. Bienvenue. To Nigeria. Il allait au Nigeria. Everywhere. Welcome, sir. Partout. Bienvenue. Welcome, sir. Bienvenue, monsieur. Welcome, sir. Bienvenue, monsieur. The way your child greets somebody, you yourself will understand that this person gave a good upbringing to that child. La façon que la femme salue une autre personne, tu connais que la personne a bien éduqué son enfant. Your children should never get there. Mommy, good morning. Daddy, good morning. Slap them. That's good. Que tes enfants se lèvent à même pas. Hey, good morning, Daddy. Good morning, Daddy. Chipez-les. Good morning, Daddy. Bonjour, papa. Out in my house, I will ask you. Good morning, Daddy. Bonjour, papa. Whether you big until, whether you are rich age, you still need to ask that baby. Good morning. Bonjour, papa. It's normal. Normalement. What you are doing is a sense in your generation you will need to teach them. When you greet your father with humbleness, you are telling him you want to live from. Quand tu salues ton père avec humilité, tu lui dis que Not only with elders. avec un ancien, lorsque tu le fais, Bow down, greet them. tu te baisses. They deserve it. Il mérite cela. They deserve it. Il mérite cela. So be wise. Donc soyons sages. Leave wrong association. Laissons les mauvaises associations. That's what has killed you. C'est ça qui nous a tués. But it's going to live your life. Ça va créer ta vie. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Your association Tes associations with friends avec tes amis determine where you end in life. déterminent où tu vas t'arrêter dans la vie. Where you end up in life. Où tu vas finir dans ta vie. So walk with wise people Marche avec les sages. and you become wise. Tu deviendras sage. But with poor people, Et avec les pauvres, you share in their destruction. tu partages leur destruction. When you walk with poor people, Là, tu marches avec you les pauvres. share in their destruction. Tu partages dans leur destruction. Next point, why do we suffer? I want to be fast. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Je vais être rapide. We suffer because of lack of wisdom. On souffre à cause du manque de sagesse. We lack of wisdom Manque de sagesse in life. dans la vie. Lack of wisdom in lifestyle. Manque de sagesse dans notre style de vie. Lifestyle. Dans notre style de vie. Reckless living. On met une vie inutile. Reckless living. Une vie inutile. Hallelujah. Alléluia. Reckless living. Une vie inutile. And immorality. Et immoralité. I think Proverbs chapter 10, Proverbe chapitre 10, verse 27. verset 27. Proverbs 10, verse 27. It said, the fear of the Lord prolongeth our days. La crainte de l'Éternel rend nos The jours. fear La crainte of the Lord de l'Éternel prolongeth our days. augmente nos jours. The fear of the Lord La crainte de l'Éternel prolongeth. augmente. King James, prolongeth our days. Augmente nos jours. Prolong our days. When we fear God. Quand tu as la crainte de Dieu. Yes, this is what I was saying. The fear of the Lord prolongeth our days, but the years of the wicked shall be shortened. The years of the wicked shall be what? Shortened. Meaning the more you do evil, the more you kill your years. Le plus que tu fais de mal, le plus tu tues tes années sur terre. The way you have the fear of the Quand Lord, tu as la crainte de l'Éternel, you prolong your tu days. prolonges tes jours. When they say have the fear of the Lord, it doesn't mean you answer yes to everything. Quand on dit la crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire que tu dis oui à tout. Some people believe that as a Christian, when they slap you, you should be quiet. Il y a des gens qui pensent qu'en tant que chrétien, on te gifle, tu You les slap me, I slap you. Tu me gifles, te rends. You kick me, I kick you. Moi, je te rends. It gives you long Ça life. te donne longue vie. Hallelujah. Alléluia. The wicked people, you will shorten their life. Mais les méchants, ils abrègent leur jour. I prophesy. May God give you long life. 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 Receive long life. Receive long life. Receive long life. In Jesus' name. Number 9. Why do we suffer? Why do we die before our time? We die. I cannot give you 5 examples of those who died before. We have Nadab and Abihu. Nadab and Abihu. They died before their time. They died because they offered strange fire, strange offering before God. Ils sont morts parce qu'ils ont donné les offrandes étrangères devant Dieu. Les offrandes étrangères. Before God.
au-devant de Dieu. That was in Leviticus. Je pense que c'est dans le livre de Lévitique. Faith offering. Les offrandes étranges. Leviticus 10, Lévitique 10. verse 1 to 2. When you go, Verset 1 à 2. you see why Nahab died. On verra comment Nabal est mort. How they died. Comment ils sont morts. You see why they died. On verra pourquoi ils sont morts. Abihu died. Abihu est mort. They offered strange offering. Il a offert des offrandes aux étranges. Number 2, Deuxième, people who died before their time. ceux qui meurent avant leur temps. Samson died blind Samson est mort aveugle and in bondage et dans la captivité due to disobedience. au travers de la Meaning désobéissance. Samson died before his time. Samson est mort avant son temps. Hallelujah. Alléluia. He died before his Il time. est mort avant son temps. Judges 16, Juge 16. verse 28 to 30. Where you Je go. vais lui apprendre. He died because of disobedience. Il est mort à cause de la désobéissance. Samson. Samson. He refused to hear the voice of Il God. a refusé d'écouter la voix de Dieu. So don't die before you. Dans le même parcours de temps. Amen. Number 3, Troisième, Judah Iscariot. Judas Iscariot. He died before his Il time. est mort avant son temps. He died prematurely Il est mort de façon prématurée. by hanging to death. En se pendant By hanging to death à mort. because of betrayal. À cause de la trahison. After selling Jesus, Après avoir vendu Jésus, he went and hung himself. il est allé se pendre Died et il est mort. because he could no more bear the pain. Parce qu'il pouvait plus supporter cette douleur. We celebrate. Est-ce qu'on peut célébrer? Hallelujah. Alléluia. Understand it? Donc, on va comprendre. Matthew 27, verse 5. Matthieu 27, verset 5. He said, and he cast down the pieces of silver. Et il a cassé les Cast down pierres, il a the jeté pieces of silver. In pain, l'argent. he cast it down. Il a chassé cela. Saying, this money I cannot keep De it. l'argent, si je ne peux pas garder I cela, cannot keep it. je ne peux pas garder cela. Cast down the pieces of Il silver. a jeté les pièces d'argent In the temple. dans le temple. Despite in the temple. Dans le And temple. departed Et il est parti. and went himself. Et il est parti. Hallelujah. Amen. A man sold Jesus for 30 pieces. Un homme a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. How much it is in silver? Combien est-ce que c'est en francs CFA? Number 4. Quatrième personne, People who died before their ceux time. qui meurent avant leur temps. We have Ananias and On Sapphira. a Ananias et Saphira. They died before their Ils sont time. morts avant leur temps. Acts chapter 5, Acte chapitre 5, verse 1 to du 28. verset 1 à 28. They died Ils sont morts because of disobedience. à cause de la désobéissance. They lied to God. Ils ont menti à Dieu. And they died before their Et time. ils sont morts avant leur They temps. will not die before C'est their toi qui time. mourras avant leur temps. Amen. Hallelujah. Alléluia. Number 5. Cinquième, King Saul le roi Saül died before his est time mort avant son temps. due to rebellion Au travers de la rébellion. and consulting on witchcraft. Et il consultait la sorcellerie. Died before his Il time. est mort avant son temps. Hallelujah. Alléluia. Died before his time. Il est mort avant son temps. First Samuel, 1 Samuel, I think chapter 31, chapitre 31, verse 4 to 5. verset 4 à 5. He consulted the witchcraft Il a consulté les sorciers. and it led to his death. Et ça l'a conduit à sa mort. An anointed man of God be going to a herbalist shrine and say, check my life. Comment un homme de Dieu peut aller chez un marabout que consulte You are the ton vie? herbalist who will check the friend. Entre toi et l'autre, qui va consulter la vie de l'autre? Tu veux passer dans ton quartier, tu veux pas chez You le go, malade. in your water, you see me in a witch doctor, Tu passes sur le friend d'abord. and you come back and say, C'est hey, ce que je dis. I'm saying it. Papa, tu fais, c'est pas un petit peu. It's not to be go out there. Le type qui fait quoi ici? What is he doing here? Même moi qui n'ai jamais entré ici. Even me now, never enter here in this pattern. Papa, toi tu viens ici. Papa, so you come here. Don't know that because you don't know what is happening. À cause de toi, de façon prématurée. You will not die Tu prematurely. m'as donné de façon prématurée. You will not die Tu prematurely. m'as donné de façon prématurée. Hear your amen better. Rise up, let's pray. Devant nous prions. You don't have fruit. Vous n'avez pas un fruit. I wanted to show you. Je voulais vous montrer quelque chose. Hallelujah. Okay, let me have it. Let's say this is the fruit. Donc ça, c'est un fruit. Someone here. What is this? C'est quoi ici? What is this? Une pomme. Eh? Eh? Une pomme. Une pomme. Okay. Let's say this
Job chapter 5. Nous voulons Job chapitre 5. Before I explain, Alors que je verse 26. verset 26. I want to end this. Je veux arrêter ici. Job 5. Job 5. What is happening with the picture? Is the screen not turning to? Job 5. Verse 26. Verset 26. Is somebody there? Est-ce que quelqu'un est déjà là? Please be fast. Another see. I come to the grave at a full age. You shall come to the grave and what? At a full age. A full age. As a chief of grain. As a chief of grain. Of grain. Reap in its season. Reap in its season. Behold, Behold. this we have searched out. Yeah. It is true. Hear it and know for yourself. And know for yourself. Hear it and know for yourself. Oh my God. Hear it and know for yourself. Okay, this is a fruit. If this fruit are not ripe, we cannot eat it. Hello? If this fruit are not ripe, we cannot harvest it. Hello? Now there are some fruit on this tree that will fall down before the cut. Some are falling down not because it has ripe. Hello? Some of the fruit they fall down not because it has ripe, but because a small wind blow and it falls. And you gather it and throw. That's how when you are growing up among your mother children, those who are not spiritually strong, you fall down. The ones that are strong to be ripe, to grow the family. There are some banga trees. When you go around, you see mango. Some birds have eaten it. You see fours and go and eat. That's how some of you. Satan has eaten up your destiny. People are feasting on your destiny. You don't need somebody to come and eat the rest. This apple is shining like this because why? Because the farmer is taking care of the apple. Spray it, check it, he look on it, he watch on it. If you don't watch over your life, you will not live long to be happy. So this is a fruit. We are like this fruit. The enemy don't want us to ride like this fruit. Because they know that if you ride, a good roof will climb on your family house. In the name of Jesus, you shall be right. You shall be right. I command you to be right. Be right. Be right. Be right. Be right. I give myself. Lift your voice, church.
against my destiny. Contre ma destinée. Break my fire. Brise-toi par le feu. Every covenant of death Toute alliance de mort against my destiny. contre ma destinée. Break by fire. Brise-toi par le feu. Élève tes mains. Say my father, my fire. Dis mon père, quand je vais every covenant of death toute alliance de mort against my destiny. contre ma destinée. Break by fire. Brise-toi par le feu. Break by fire. Brise-toi par le feu. Keep me under your shadow Garde-moi sous ta main. and divine protection. Et ta protection divine. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Say from today, À partir d'aujourd'hui, keep me under your shadow garde-moi sous ta main. and your divine Et protection. ta protection divine. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Last prayer for a little bit. Seigneur, tu vas élève tes mains. Say my father, my Dis fighter. mon père, As I begin to pray, quand je vais prier, I decree and declare, je décrète que je vais faire. I shall not die, Je vais faire. but I shall live Je vais vivre. to declare the works of the Pour Lord. déclarer les choses de l'Éternel. Open your mouth and fire. Pour que les choses de l'Éternel. Élève tes mains saintes. Say, Father, Dis Père, in the name of Jesus, au nom de Jésus, set me free tonight. libère-moi ce soir. Just a touch. Juste un souffle. Set me free. Libère-moi. Open your mouth Ouvre ta bouche et déclare ta guérison en nom de Jésus. and come to Jesus. Parle à Jésus. Ushers, help them. Huissier, aidez-les à sortir. Just a touch. Juste un toucher. God just ask me. Dieu m'a demandé de toucher les gens. Juste un toucher. Juste un toucher. No one answer, no one see. Just a touch. Juste un toucher. Very small. This month of September to November will not end you in this condition. You will not end this month with an empty hand. You will not end this month with a dry account. I declare, this month will favor you. This month will answer you. This month will bless you. And so shall it be. The Lord asked me to tell you. He said, from now till January, this declaration will work for you. The Lord asked me to make this decree. That from now till January, you shall not die before your time. He said, I should tell you. Every grave that was not for you, every grave that was not for you, shall swallow its tigers in the name of Jesus. It shall swallow its tigers in the name of Jesus. The Lord said, I should tell you. With long life, and peace shall be your portion from now till January. Ask me to tell you. Your destiny shall not be wasted in the name of Jesus. The Lord asked me to tell you. Every agent of premature death assigned against your life and destiny, today they are destroyed in the name of Jesus. He asked me to tell you. He said you shall live to see your children in the name of Jesus. The Lord asked me to tell you. He said from today you will fulfill your divine assignment in the name of Jesus. Before your exit from this world,
Lastly, the Lord says to tell you, from today, you shall not see the grave of your children.